charger, dagang cellphone ba lupat na. Grabe si Koy versus Brent versus The Boy Iliorin. Wow. Ala, Brent versus The Boy. Ala. Dinubol ni The Boy ba? Nakuha si Brent. Amazing. Grabe ba? Ala. Magbakanay niya po The Boy versus Brent. Hinahabol ni The Boy si Koy. Si Koy, nagdali-dali na oy. Gusto ka motor ni Brent pero Oh, babo ko man siya. Paano, Brent? Pressure niya, nagumurod Koy. Wow, lupan-lupan na si Koy ay. Woo! Double na saan. Okay, wala ka double si Brent. Di ba siya ka double si Brent ba? si Koy ang gauna gisundan ni The Boy Iliorin. Kusog kayo, no? Layo si Koy. Na-plan! Hawa, hoy! Hoy! Naninuod ba si Koy The Boy? Oh, lupad na. Di ba malupad si Kuan? Bang, timaw-timaw sa tubig. Daplin! Layo pa kay kayo. Layo pa kay kayo. Layo pa kayo. Bisa galito, balangan na lang. Grabe. O kalupad. Wala lapers to. Grabe si Kuya. Inood man. Grabe si Koy, nagwawala. Na, go The Boy! Grabe, magpakanay. Open mix daw na guys. Woohoo! Wala, last lap pa eh. Ala. Wini-wini na si Koy ito. Banat niya first! Ay, si Koy, champion si Koy. The Boy of Brent. Si Koy. And then The Boy Iliorin. And then Brent Baricuatro. Kani din siya ikaupat. Isa man is bossing. Ambut! Di ba na mautong taga-samal siguro? But lang. Nara din ang pip. Muna yung taga Surigao. Muna taga Surigao din ide. Iabot ang bukid nun. Grabe ba? Woo! Fabian dito din.